Dang. Dali na lang na, kaya sagot na dali. Dahil ko ni una dyan? Oo. Yan, hindi ka mention at ang awit na awit sa pagsugod. Sa ngalan, samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, ato karong sa ulogon, ang ikahuhaan ug duha nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ug karon usab ang adlaw nagkatigom kita dinhi sa ato ang kapilya aron sa pagpasalamat, pagdayeg, pagpasidungog ug pagsimba sa ug paghimaya sa Dios Amahan tungod sa daghang mga gasa o daghang mga kayuhan nga iyang gihatag kanato. Ang atong igsuon nga sila si Sister Minga, Sister Crisel, nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan uban kaniya og sa iyang banay atong ihalag kini atong katilingbanong pag-ampo. Nahatagan unta sila sa Dios sa mga katuwigan nga malambuon. Ug ang kadasig sa pagpaminaw o pagpuyo sa pulong sa Dios sa kanunay maaniya ang unta kanatong tanan. Daigon ang Dios gamahan sa Kristo. Mga igsoon, matag Domingo ginapit kita sa Dios sa pagpataling mo siyang pulong. Siya mismo ang nakigsulti kanato diha sa iyang mga buhat ug sa mga pakitabo sa pagpalibot ug diha sa mga timaan sa panahon.
ang sunod-sunod nga panghitabo sa adlaw ngadto sa gabi sa mga semana o bulan ug ngadto sa mga katuigan. Nahimong panahon din ang Dios naghimo siya makaluwas ng buhat sa atong taliwala. Busa uban sa atong diocese sa Dumaguete, sa atong obispo nga si Julito, gamoy naghatag kanamo og katungganan sa pagpangulo sa pag-ampo dinhi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, sa atong kapilya ug sa atong pura paroko nga si Padre Nino Torres, gamoy nagpili kanamo sa pag-alagad sa atong parokya ni San Nicolas de Tolentino, sa ulugo nato sa dakong kalipay nining ikakahuwaag duha nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang dakong gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. Isip sa kakatilinuban nga nakasintro sa kinabuhi ni Kristo, mag-uusap ang kanilang pagpanaw kayo sa langit o Maria atong inahan, pinagi sa pagsanto nato nining kasaulugan sa puno. Mga igsoon diya sa bunya kita namatay diya sa sala ug nahimo nga bagko nga binuhat, karon mangayo kita pasaylo sa Dios sa matagi gayon na kita makabuhat og kalapasan sa iyang kabubuton dinhi kanato aron ang kalipay sa atong pagsulog ng dumibuha thank you usa kitang tanan moingon nagakong Pisal ako sa Dios nga mahal nga makagagahom sa mga tanan ug kaninyo mga igsuon nakalapas sa pagdakong iyamot sa nauna sa pulong ug sa buhat sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa na nabuyo ako sa Santa Maria ng Ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo kay ampo sa Ginoo nga atong Dios magampo o Diyos nga gamanan puna ang among mga kasing-kasing o sa gugma nga sa imong kahimpitan dungagi ang among pagsuo o sa imong walay tuas nga pag-amuma bantayi ang kanang maayo nga imong gihatag kanamo kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hatiban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kanasuran. Amen. Palihog malingkod ug magina kita sa magtulog sa Dios. Unang pagbasa. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya miingon si Moises sa katawhan. Pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo. Ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Ang Diyos sa inyong katigulangan ayaw dugangi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Diyos. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon atubangan sa katawhan. Ini kadungog nila niining tanang mga balaod, moingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawhan niining dakong nasud, maalamon og masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato. Sa dihang sangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulunganon nga matarong ingon niining tanang balaod nga gihatag kaninyo niining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Anong tubag? Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Ano ang puso? Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya ang
nagalakaw nga walay sa laog na nagabuhat sa matarong nga matarong nga nagahuna sa kamatuhuran diha sa iyang kasing-kasing ug walay magasulti og dautan sa iyang nila. Ang naghimo sa katarungan na nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya ang walay nagnagnag sa iyang isig katawo. Ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sadang gitamay samtang nagapasigdumog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nang walay nagpatanto. Siya ang walay nagpatanto diha nga hilabihan sa iyang salapi o walay madawat o suborno batok sa walay sala. Siya napabuhi niining mga butanga dili gayud masamok. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Kaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanan maayog himpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitabang landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug dautan, mga buhat. Ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang itisok diha sa inyong kasing-kasing. Kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli nga matuod nga tinuhuan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. Ug ang pagmadngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia! Ang Amahan nga naghimo kanatog mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron ang tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. Alleluia! Palihog-malihog, gato kang tagtahon, ang Alleluia. Alleluia! Alleluia!
Mangigsoon ang maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Mayawa ikaw. Ang mga Parisiyo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem nialirong kang Hesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon ug nga hugaw ug kamot. Sa ato pa, wala sila makapangunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god labi na ang mga Parisiyo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Parisiyo kung dili una sila makapangunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa kini hugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman. Ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga o mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga gisugo ang gibilin sa atong mga katigulangan? Kung dili, nangaon hinuon nga hugaw ug kamot. Si Hesus mitubag kanila. Wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna may tungod kaninyo. Mga tigpakaron ingon kamo sumala sa gingon sa Dios nga gisulat ni Isaias. Ining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O bidugang si Hesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulud-an nga iya sa tao. Unya miduol pausab si Hesus kaniya o si Hesus kaniya ang panon sa katawhan o mingon siya kanila, pamati kamong tanan, ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao katong mabula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakikilawas, pagpahawa, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kawalay, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Ining tanan, nagigikan sa sulod sa tao nga maoy makahugaw kaniya. Mga igsoon ng santos ng Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw. Maligod palihog. Isama sa gihapon, muhilom kita ang kaniyot. Aron sa santok, sa pagsa kahuna, ang mga pulong karon nga ato natungog diya sa Ebanghelyo ni San sumala ni San Marcos. Tugutan nga Diyos mo'y makigsulti ka nato lagi sa iyang mahal na presensya. So mapulit kita mga punto diya sa Ebanghelyo na maoy nakapapando ka nato kanya ato kiningay panayag sibo sa usap nga mga kasinatian sa ato-adto na itong panginabuhi na nasibo diya sa Ebanghelyo. So ngayon una kita kamayang kahilom.
taas ang Ebanghelyo, no? Kanya, dili sa mga pagbasa, igisgot ini, bitaw kung unsay makahugaw sa tao. Tugon niya, sa unang instansa, mismo ang ato ang Ginoo ipangutana sa mga magtutudok sa balaod, no? Ang mga Parisiyo, ang mga Hudiyo, nanuman nga ang mga tinunan ni Ginoong Hesus nangaon nga wala makapanghunaw. So mungkin ni pangutana sa mga Parisiyo o mga Hudiyo. O namatiddan ngayon sa mga Parisiyo ang nabatasan sa mga tinunan o nga hindi ka tinala nga ikaw siguro doon na sa tayo kaingon ko nga sa galingon nga sa kanya ako mantay may pupusa kung isip ka tao so tayo kang mahusga ng mabantay na ko sa sayop sa uban pag sa tinuray nga kita katugkan sa atong kugalingon nga kita usap di ay usap ka masalay po, no? O nga gitan-aw gyud sa atong Ginoo, nakita sa atong Ginoo ang tinuuray nga gugma nga nagikan gyud sa atong kasing-kasing. Kani aduna tay madungog diri nga ulo nga nagaingon malak ato ni Ginoong Hesus nga tigpakaron ingnon, mga tigpakaron ingnon kamo. Ug wala kayo masayop si Isaiah siya pagpanagna. Usap kita, usap sa akong galingon. Kuha man ang base nga akong galingon mismo. Usap ko sa naigo sa dili na tigpakaron ingnon. So, tana tayo makuha ang mga punto, no? Pwedeng tigpakaron ingnon. Pwedeng ugaw kamot, di ba? Then, ako po ay mga punto diri nga ato sa mga pupo nga ipasagdan ninyo. Ipasagdan ninyo. Dito ba dong? Nadungog nga. Mas gipalabi na hinuuna to ang mga balaod sa mga kapigulangan kaysa pagpilunan sa itong Ginoo sa kakamutana din nga sa kahagit na sa kapsal sa pinakapagpahindong alang kanato ato ang tawanong kinabuhi dili sa kalimod nga ito na gayon kayon ka nagpasagad nagkulang ka sa panahon para sa Ginoo atong gitungan wala ko nga kalibutan nahipon din siya mas kalibutan nato balawad ining balaod na kalibutanon niya sa itong gobyerno para sa balaod sa itong Ginoo. Sabi na itong maadap sa ahin, isipin ng balaod sa itong Ginoo. Muli sa mga punto sa ako lang bahin para ka na ako nakapakantod ka na ako. O nga, kita na ang gihabit usap sa pagpamalandong hindi sa pinatapitan na tando niya sa mensahe karon. Okay? Ana mo'y makuha na ini mga punto nga nag-ingon o o pining pakaroon ninyon o pining nagpasagad, no? Ipasagdan ninyo o ni para ka na po mo kinaka mga punto o natusap ko nga sa inyo ang pagpamalandong sa magitag mga gasa sa pagpanahon ato usap nga i-paambit, no? Kaya tingnan ko mga Biblia man ambit, Biblia ambit usa tingin sa sakdan kaya sa Ebanghelyo karon may gayunan sa pagpadayag
iya sa ato na pamalantunan. Okay? Isa may mo sugod muna. Apri ang danda ang mic mahalita sa probangan. Kumagapabuyan at ang auntie niya. Inom ang tubig ka. Ako tubig niya. Tubig niya ito. Hikap na kaya akong kinabuhi sa Ginoo, iyahan ko nga pasibaho, dili na ko mapasagad ako ang kabalingon kay uuntay akong mga panginahanglan. Naaman siya nga, magubag sa akong mga panginahanglan. Maura ko na ako nga. Salamat sa Diyos, salamat sa Ten. Sa dito natambay natong isuon sa pulong nga ipasagdan o nagpasagdan. Ang mga kasinatian na hinay-usap na kaniya ito pasagaron tungod sa dako sa gugma sa Diyos sa mga butang ayan ng angkol yan yun ng ilang na ang Diyos maoy iya kaniya tunay kausaban na yung kinabuhi ikaroon ibo na Diyos, no? Ibo na Diyos sa magpasagaron, hindi ko din niya ang paghigayon ang mga adlaw na itagalan din ang mga katawan dito diyan sa bagay alam kumanan. So, isa pa man, nasa yung mga punto kayo kung mga gamot niya, isa-isa usap sa itong Ginoo, anong sa'y makahugaw sa tao, sabi makahugaw, dili isa-isa sa itong Ginoo nga dili ang musulod sa tao, ang makahugaw kung dili ang mugula, kay gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga malaway inaiya, mga sa sala kahimok kagsala dagan kayo ang isudan diri sa Ginoo matod pa diri usa na niini ang pangunahuna og dautan igilawas pagawat pagpatay pagtanapaw pagkaibog pagpanlibong kawalay kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuan, kinintanan, nagigikan sa sulod, sa tao o maoy, makahugaw kaniya. Dili niya ay ang musulod. Sa
sikta, sa ubang mga relihiyon, ining baboy giisip yun ni nga ugaw, no? Na binigid ng ugaw ng ginubuan, paklay, ugaw gini sa ugan. Pero kung natong hukuman, ang tanan ng pagkaon sa diha nga si Ginoong Hesus, hinahinay nga nasangyaw na gyud sa kamaturan, yan na kini nga ihugasan. So, dili na siya mabutang ugaw ano man inuhat ko na sa Ginoo ugaw di nang ibuhat ko na sa Ginoo siguro sa ubang mga pagpulutan mga sikta isip nila dili na ugaw na pinipili ng tao ng dugo nga sa tuwang doktrina sa tuwang simbahan Katoliko, ana kita, dili tayo ang sulod sa bakba, ay makahugaw sa tao, kundi ang gula, ikan sa kasing-kasing sa tao. Sa pumanso na pabaylain, kamu diyan sa likod, Peter. Maginan mo yun ito, mapulot natin yung mga importante nga, ako sa di nga, mabalon sa itong pagkamahuli. Pinitawang ating magsimba. Ito, nag-isi ni kahapon. Ako ang napulot na pulong. Itong pulong na ipakaroon ingon. Hindi ka Sister Biling kahapon. Ining ipakaroon ingon. Kaya di ko nga sa akong kinabuhi na sakto sa isama ni ining mga Hudiyo o mga Parisiyo. Ano man, kay ako mo gawin na experience kanya ito sa katanon pa ko. Datunayin ko sa kuwang lula dito kung ko. Dadayin ko, tanayin ko nila yung bago kay shirt. Bago kayong t-shirt, din sapatos. Ila di kong gakon, ay sa kayong good sila na ako kulay kila manguran yan, anak. Pero una na yung apo. Unang apo ka. So, isama ko sa tigpakairong inom niya ito kayo na kay ang akong una-una, wala mong gudya sa pagsimpa. Ang una-una, gawas, kayo ko nga, ang akong physical present, pero ang akong spiritual nga kinabuhi absent, no? Nakuha ang heart, nakuha panguna-una, wala dito sa pagsimba. Hindi gani ko mo participate doon sa isulti sa pare. Hindi gani ko mo, amen, no? Tanan-tanan nga, imuha sa pare. Labi pa dyan katong mga pag-ampo, amahan mo, kung ka nakalimuya, pero putol-putol. So, hindi sa kung ka ingo busahay. Niya, hindi na kayo ng pagkanta. So, hindi sa po, hindi sa kayo na akong kabisado ang pagkanta. Mamino, ragyo ko. Kapag di kinanggan di ay, nga, ang tanan nga, anaa sa simbahan, kay mo mani tuyo untag tumunga, uday ka sa Ginoo, at sa simbahon, kay siyaman ang magubuhat sa mga butahan, lakip na nga ito ang kinabuhi. Kung ako ang pagsimba kanya ito, wala na. So, una nga, utang ko sa paggaling ko, ipakaroon inyo na pinatuloy kayo na. Una nga, salamat sa po sa Ginoo, na sa nagkahinay na kong kahantong, nanay sa po nakamatikod, kung akong nakita ang kamaturan. Dili lamang kay kapresenta na ako sa simbahan, kundi kung participate kita nung sa'y gibuhat diya sa simbahan. Kanta, mga pagkahikanta dito, kung hindi kita yung nga kay labot, kay sila na mga choir ay mukanta. So, makanta dito ang tanan, kay nano, huwag yan ay pangita sa itong Ginoo, ang atong kanising-kasing na pagsimba, ang atong pagdahigan ito kaniya.
muna siya hinahinay nga ipangita sa Ginoo sa magkapusa kanato niya kung dili nato na buhaton ulit na sa balay mo marag wala kang musimba diba? Nauna kay wala kay ditumat so doon ako sa akong kinabuhi na nakasulti ko ini Wilson kay doon ako nadungog nga usa ka istorya sa usa ka pare at patos usa ka pare nga adun ako na tao no? Nga nakasulod na dito sa langit nya balo mangyuta si San Pedro mo mangyuto ibantay sa puntahan so nakasulod ang sa katao dito sa langit sa pagsulod niya mutana dayon siya ni San Pedro ngano man ni San Pedro nga daghan man kayo white TV screen so tubag si San Pedro nga warning Bluetooth mode. Dual mode pairing. Dili kami ngawon kay makita man nimo ang mga tao Dual nga mode exit. sa imong pamilya makita nimo ang imong mga igsuon, mga ginikanan, imong anak dito sa ubos, no, sa kalibutan. So, nito tayo dito sa langit, sa Panginoon. So, unsa man, sa gusto na yung may tabo. Sige, John Pedro, pakita ko sa kuwang mga ginikanan, sa akong mga partido niya, pamilya. So, gipet na yun, apelido, butanta, di makulangan. Dito, din gipet, dito, kita tayo, no? Sa TV screen. Uy! Naalagi sila sa simbahan. Salamat kayo, John Pedro, kay nakuha mga pamilya, no? Mga bana, sa kanayan, simba din sila. So, sa tanto niyang tanaw, nakamatikod siya nga, wala siya nabati. No, walay pulong, no, wala sila tumog. Reklamo ang tao nga, takot piling inyong pibis na direct niyo, Pedro. Kay mga action naman sila, wag ko yung nadungog. No, gusto niya nga, doon tayo siya madungog. Reklamo sa San Pedro na hindi lang sa Pedro nga dilipiyan na taot anak nga no wala ay nadungog ka na yung mga partido diya sa iyong banay ka na yung mga anak may suod ginikanan naato na sila sa simbahan pero wala po na sila tingog-tingog una nga ang ato na tingog madung dito sa langit pag kung wala ko tayo tingog pag-iuta sa istorya sa kapamaagi. Inalan din nga, kung participate dito, mong kanta ta, no? Kung sa patubag sa pagi, patubag sa ta, kay mo Dual mode exit. Sa Ginoo. Kung maganit na nga, ang ipangita sa Ginoo, ang putli, nga, kasing-kasing, no? Putli, kasing-kasing, nga, sa akong ginabuhi, kung natin kasing-kasing, tanata, no? Sa gari sa kinabuhi. Kung sa man akong kasing-kasing, kaya ang tanan nga naas kong noon, nagitan ko lang sa kasing-kasing, di ba? Kung sa man akong kasing-kasing karon, mamanandong na, sa may kahimtan sa akong kasing-kasing, napuno pa niya sa pagtumot, kasilag, no? Napuno pa niya sa inaya nga mapaglakuhot, napuno pa niya sa inaya nga nalikitang masukot, hindi ko pinukuha na wala akong ipangusta ko maninahan ba kasi dali mo ito masuko dali sa ko kayo makakita manaway na yun una nga nakonta na iya sa Pangilo karon hinahinay ko sa kitang tao kay mauman yan ang kinantaw sa itong Ginoo nga makipagdiri kayo ng Ginoo nga ang ato na Ginoo ituman ang mga balaod sa mga katigulangan kaysa balaod sa itong Ginoo. Una, ngayon ko nga balinglat ako usahay, balinglat na kay ano, kay mas ipalabay man nato ang mga
mga balaod, mga katigulangan. Napinabit, may mundo mo, napinabit, kanabit ang panahon sa Nobyembre 1. Di ba? Nakagit tayo isahe sa among kinapoy sa una kami mag-atin sa charismatic individual movement. Kung mga ginikanan, maghalad sila siya pagkauno. Naghalad ba? Kauman o ban, personal sa mga pagkaon, kanas na misa din. Makalas sa gabi, manampit tayo. Lolo, lola, alawa. So, siguro kayong lolo kayo. Nanay, nabiyak po, tamang po. So, muna siya mga nasunod nato sa mga katigulangan kanya to. So, wala pa tayo mabangko ba? Magkaroon, talagang salamat sa Diyos na ngayon ay sa nakakita sa mga tuulan na ya sa tuang pagpangalagay wala tayo giilang Diyos kung hindi ko salaman wala tayo ilang sunod na sa mga buhat sa itong mga katigulangan ikan sa Jerusalem ito nga dagan sa kayo mga tao nag-antos bisulay sa Ginoon nahimo silang kumipon dito sa Egypto silang sumpa sa kalaot nila sa kaibigan Diyos dapat mga kalibutan nga mga balaod nga sunod-sunod sa itong suon karon Do not carry. nakapagyapoy dila nga ining sa nanatay cross ito daw nanatay cross nag-isang bilay sa mga sa biog apan isipin sa tapusahay kaya nakapagay di bakos-bakos na habak di ba? Salamat sa kulang na habak gamit ang habak direct salamat sa Ginoo wala nga inhon nga wala Do not Diyos exit. ang kinabuhi kay nanuman, kay kung hindi nato ngayon buhaton, ang ilas sa lamang kay Diyos, mahimo mong good nga duha ang atong alagaran. Nag-iyo gani na duha gani ang alagaran, mahimo usab nga ang usa imong dukan, ang usa imong igugmaon. Usa di ka nga itong igugmaon, hindi na ako magbubuhat nato, no? Okay, nagkatag sa kinabuhi. So, ilaw konta, may suon nga, makisay na hinay, makakapunusap kita, masayap kita kung usay makahugaw na nato, dili di ay ang sudod o dili ang gawas, ikan sa kasing-kasing, o mugula sa ating pagkakita. Manindog kita may suon, o ato karong ipagayag, nagatuo kami sa Diyos na mahal na makagawin sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanan makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Diyos, ianak saman sa wala pa'y katuligan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, ianak kini binuhat usa kaniya samahan, pinaagi kaniya na himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa kong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, ginansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya ng matay gilubong. Sa katulukada na banaw siya ang matuman ng kasulatan. Isa kasi sa langit o nagalingkod sa tuos samahan. Ubalik siya may mayaon na rin sa hukom sa mga buwig sa mga minatay. Kung gangayang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manod sa anak, dungan sa manod sa anak, isimba siya o gimaya, o risulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan, nagayla kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sumabot na kalibutan. Amen.
Magampo kita samahan nga sa atong pagbuhat o pagpuyo sa iyang mga balaod, kanunay kining haon sa iyang kabubuton, o pangayoon nato ang iyang panabang diya sa pagingon. Ginoo ang imong balaod, amo untang mapuy-an, paliw atong husbon. Ginoo ang imong balaod, amo untang mapuy-an. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan nga propetahanong tingog ngadto sa kalibutan diya sa iyang tunay pagtubos sa mga mithi magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Nga ang mga mas adunahang mga nasod mahunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinuon magkat-on sila sa pag-ambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling lig-on sa ilang paglaumong makabaton sila sa ilang kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Sa tanang nagdumala sa kalain-laing ahinsya o buhatan sa atong lokal nga paggambahan, mahuptan-unta nila ang kabililhon sa balaod sa Dios o mapaambit sa tanan nilang gialagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Nga ang mga masakiton o nag-antos, mga itaran, mga naging hawa o mahadlokon, o sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nagugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Nga imuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong sa pilokamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Nga ang mga matuhuon nga nangamatay, makatagantam na sa kalipay o sa kalinawng tunhay dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong balaod, ako untang mapuy-an. Mapuangurong Diyos, naghangyo kami nga imong dunggon ang among mga pag-ampo o itugot nga mahimo kaming mas suod kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, ang atong Diyos amahan pinagi sa iyang anak na si Kristo sa matag adlaw naghatag kanato sa atong mga panginahanglan ug nanalipod kanato sa tanang mga daotan. Uban sa Espiritu Santo nagikan samahan nga gisaad sa iyang anak nga maabot ug nadawat sa iyang mga apostolis ug nadawat usab nato ang maong espiritu diha sa bunyag. Maangkon unta nato ang kahipitan sa kinabuhi ug magligon kini sa atong pagtuo nga Dios nun. Ug diha sa atong kalipay ug pagpaya, kita moawit sa pag-ingon, himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos amahan makagagaom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesus-Kristo, buktong anak samahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, paloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo.
samahan. Palihog ang tuod, ikato karong himuon ang itong mga kahilo. Karon mga igsoon, ato karong sunod. Ang pagsimba sa Santisimo Sakramento sa altar, ang atong itubag, kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos, Mosbon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. O Diyos, among amahan, among gihandong nga ang imong buktong anak, among Ginoo, nabanaw gikan sa mga minatay ug daga, nagdalag kalipay sa tibuok kalibutan, busa kami moingon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. O Diyos, among amahan, among gihandom ang iyang paglingkod uban kanila sa lamisa, o pagpaila kanila sa iyang kugalingon diya sa pagpikas-pikasapan, busa kami moingon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. O amahan pagkadako sa imong gugma alam ka namo, sa among panagpigom din niyo, wala mo kami hikawi sa presensya sa imong anak sa Jesucristo, wala mo kami hikawi sa iyang gugma. Nagadahay kami o nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa ni adlaw, busa kami moingon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. Huwaman alang ka namong mga makasasala, nangayo kami og lunauban ni Maria ug sa tanan ug sa mga apostolis ug sa tanan nimo mga santos nga makapuyo diha sa langit. Bisag tuod kami makasasala, ayaw panumbalinga nga among mga kasaypanan. Inunuha, hatagi lamang kami sa imong pasaylog kaluoy, busa kami umingon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. O amahan, bisan tuod wala kami pari nga makaarihan sa pagsaulog sa santos nga misa. Apan anaa ang presensya sa imong anak nga si Jesucristo dinhi sa gikonsagrahan nga Santisimo Sakramento sa altar sa among patikura panahon sa misa sa among parokya, busa kami moingon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. Busa uban siya kanamo sa among panatigom karon ug sa among pagsaulog sa iyong pulong ug sa among pagkalawat. Among mapadayag ang among kanising-kasing nga pagdayeg ug pagpasalamat sa iyang pagluwas ug pag-uban kanamo amahan, busa kami moingon. Kanimo ang tanang pasalamat o pagsimba o Diyos. Palihog manito. Para mga igsoon, agig maayong imaan sa atong mayong kaubuton nga to sa usa-usa. Ato karon ipakita timaan sa atong panag inigsoonay. Peace with you. Kung karon mag-ampo kita sa atong langitong amahan, ato karon gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong mananang. Ang imong gingali
Mga isuon mo kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita gidapit alang sa balaan nga panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko ako ang palawat kanimo at hulog lamang. Ang lawas ni Kristo. Amen. Masalang buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Harapatin sa kapwa, maging pinapay, gagalakan sa malulumbay. Dual Most Harry. Sa napi at kanlungan, bayan mong suwi. Ikaw, Jesus, ang Pinapay ng buhay, inaspasan, hinati, inialay. Buhay Dual Mode Exit. ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. alihog nindo. Pagampuman sa panawat. O Ginoo, ibag mo kami sa pan sa kinabukikan sa imong lamisa. Malikot unta ka namo kining pagkaon diya sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga igsuunan. Inyam di pangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang maglingkod ato parang isunod at halad sa mga gasa. Salamat. Salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at pinagkinubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng mapapagkaloob. Mamahaling tiyas ni gintong nilubog, ang aking dalang
magampo sa mga gasa. Ginoong Diyos, salamat sa mga gasa. Gikan sa imong kamagayatagon. Kami karon naghalad din mga panalangin nga among dadawat kanimo. Himuha kami nga pasalamaton kanunay kanimo ug ituglot nga gamiton kini namo sa pagtukod sa imong gingharian o pagkabot sa kinabingdayon pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Aliw malingkod mo kadiyot at ang sa ay pagbalite. Wala ra. Wala man. Ay, hindi mo ba ito? Ato kuan Cabinet President ni ating mga kuan meeting sa pastoral, no? Sa nga meeting. So, Sister Nita, kasi nabigay. Wala kayo pabalote? Ang BEC na to. Ang BEC sa kanan amua. Sunday Sabado. Ang BEC sa balay. Balik na punta kay Sister P. Ito na sa taling, masakan na po tayo ng diri, balik po ng diri na po. Sa ilayan ng website tapon. Yun niya. Ako anak ko. Ito din kuhan, yagi na district prayer meeting. So, sila si ang Kamalaw, ang tanan lagi asa niya to ang kay sa kabalo sa mga opisyalis sa district dito. Wala ko nung maglihok. Wala. Naglihok sila asa niya. Asa na ko iyan ating kwarta niya. Dito lagi sa sila mo pinakon na ito Kamalaw. Naulay mo ko. O sa Kamaliwag. So, yan nila nga gumahin mo ato ko nung isang taon kong mga daang mga opisyalis sa tama hindi mo ba na itong yan yun makisulti sa daan ng opisyalis kung ganahan pa ba silang participate sa daan saan silang coordinator sa natin wala pa man di pangitapan sa nila ba kay ako mo diri yan maraming ba ilan po nasa dito bra dito tinod din inalan din namin kayo bisita isang tudula siya presensya din ron at isang kundi na to kailangan kita naman pakilitan na nato nga wala kayo pagpaibalo at isang sasaklan kasi pag-ayot naabutan sa kaliyukan Ginoo, ang damit ang pag-ilog, no? Nadi lang pagpasensya. Base dahil sa kaulayan, nagala po yung balik na kadasi na ito sa tuwang coordinator sa charismatic. So, karon ter, kung sa may desisyon mo ter, na madungog sa nila, hindi, imuwas ang desisyon. Desisyon ni mo. Imuwas ang desisyon, ayun sa ito. Nagkaroon ter, Dali, pindot. Imuwas ang desisyon. Bitaw, tinuod. Kay namin mga pangitan. Ay, sa point, kay mag-ilik naman. Mag-ilik pa man, mao. Akong desisyon Dili, mag-ilik man. Mag-ilik man. Imuwas ang Katawhan mo na. kung Kung sa imong desisyon. magpadayon ka sa imuang bisaan,